Assam Governor के हाई प्रोफेसर जगदीश मुखी कार्बी आंगलों वांगसी बोकाजन गौतम बुस्तियालों दुर्गा मंदिर की किमजिया फानलों के सॉन्ग ing namrai ko masai kamalong boring ang hoyamin pentang ka kena puthak popia kang sai PG Bor pathar thana ang kang khakrajan along ihuma trakar lupen bhang kontel nerkep kineplong Karom pini karbi front tam long penili Samiro Singh Jain ti therapy non birtang tonpen arjuik tha Assam Governor के हाई प्रोफेसर जगदीश मुखी पिनी बोकाजन सब डिवीजन कार्बी आंगलों अलोंग वांगसी गौतम बुस्ती अलोंग दुर्गा मंदिर अहम किकिम केरांग जियाफान लोंग ए सोमपोन लो बोकाजन सब डिवीजन के पार लोग गौतम बुस्ती अलोंग दुर्गा मंदिर किकिम जियाफान पुरा पिनी आसाम गवर्नर आके हाई प्रोफेसर जगदीश मुखी पिनी कार्बी आंगलों नांगसु अलांग लियारी देंग पेन दुर्गा मंदिर किकिम जियाफान लोंग ए सोमपोन Long iki somalong alang li nang chitong dun long ki nili kopay lupusi ningji lapen lasoar nam kardom a hempen munit hijan kaching honasim nang plang pupu alang li aning kachit hialam pajir midam thu Laso nim dhoro mamayalong Assam Assembly Deputy Speaker Numol Momin pen chenglo pinang man peng amikaratum chitong dun ट्रेड के लिए भी आवश्यकता होती है, स्टूडेंट्स की जरूरत होती है, आज हर एक की जरूरत है, वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में पुअर है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा एग्रीमेंट हो गया है बांग्लादेश के साथ। वहां हमारे आज जो कनेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, हमें चेन्नई से कनेक्शन मिला हुआ है, बांग्लादेश से मिलेगा और वो नियरेस्ट होगा, चीपेस्ट होगा और हमारी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यानी ये भी एक कमी जो कनेक्टिविटी की थी वो जल्द आपके सामने पूरी हो रही है। और किसी भी राज्य के विकास के लिए बेसिक नेसेसिटीज यही होती हैं, ट्रांसपोर्ट ठीक हो यानी कनेक्टिविटी रोड की, रेल की, एयर की और वाटर की और साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी, इनमें यदि पूरा इंप्रूवमेंट आता है तो हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता। और वो सारी काम यहाँ पर पूरे किए हैं और आने वाले फ्यूचर के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे लोग आगे बढ़े हैं, नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उस सब के परिणाम आने वाले 5-7 साल के अंदर आप देखेंगे। असम किसी भी राज्य, ये हमारा नागालैंड किसी भी अन्य राज्य से पीछे नहीं होगा, उनके बराबर आकर के खड़ा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं हमारे प्रबंध कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का, विशेषकर चेयरमैन साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस पावन अवसर पर उन्होंने मुझे यहाँ पर याद किया और इस शुभ अवसर पर मुझे आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंगनाम रायको मसाई कामलों वोरेंगांग होयामिन पेन तंका केना पुथा Karbi Anglong Territorial Social Security Association T Hekpen Katsa Song Tumpen Apong Pachini Datapi Worengang Hoya Menpen Tanka Kena Tumapan Kopi Kangsai PG Ingnam Raikom Asai Kamalong Worengang Hoya Menpen Tanka Kien Pualam Kia Puthak Kidamtang Pai Ni Pai Thong Ke Prai Siarni Katsa Hampanga Song Tumpen Chief Conservator of Forest Asai Hemalong Lam Hoya Lu Palidamlo Chief Conservator of Forest Asai Hemalong Worengang Hoya Menpen Tangka Ken Pualama Puthak Lamthi Pali Damdera Pianta Kangsai Pihai He Tangte Karbi Anglong Autonomous Council Pen Worengang Hoya Menpen Tangka Kena Tumapan Kopi Akangsai PG Council Pen Latumapan Kangsai Pihai Jima Worengang Hoya Menpen Tangka Kipitang Atumapan Worengang Hoy Pachoklem Long Nang Jipu Katsa Song Atumpen Ke Hangalam The Puthak Ingnam Raiko Masai Kampen Kon RDPG Laki Mo Aporsi Ithanpo
Nijang Karbianglong Taradubi angkang Billok Suarong along Arnie Pan Kardomati Chat Puja Katalon Jepan Aporani ing Hong Kong Cholupusi Kat News along Birtang Pale. Nijang Karbianglong along ta Arnie Pan Kardomati Chat Puja Katalon Jepan Aporani ing Hong Kong Cholo. Lasonsi Billok Su Taradubi Sarbajanin Chat Puja Committee pen Preni Phaithong Kep Arni pen Preni Phaithong Kepra Isiarnian Chat Puja Katalon Jepan Sigdang Bomlo. Chat Puja Katalon Aliralon Kipiji, Lun Kapalun Jiaphan, Lunsipo, Lunsipi, Pampi Palubi Lapen, Sankar Jati Basumataria Tumaphan, Chopapon Luputa, Kumitia Tumpen, Pachini. আমার চলি আছে আমাৰ পেন্ডেলবিলাক বনাই আছে নদীৰ ঘাট আছে নদীৰ ঘাটৰ আয়োজন চলি আছে আজিৰ পৰা আমাৰ ছট পূজাটো আৰম্ভ হৈছে কালি আৰু পৰহি দুদিনীয়া আৰু কাৰ্যসূচী আছে এই দুদিনীয়াত আমাৰ প্ৰস্তুতি যেটো চলি আছে বৰ্তমান আজি আৰু কালি সকলো পুৰুষ মহিলাই আমাৰ নদী ঘাটত আহি আবেলি উপস্থিত হ'বহি আৰু ব্ৰত ৰাখা যেটো মহিলাসকলেও ব্ৰত ৰাখে তাৰ মাজতে পুৰুষও কিছুমানে ব্ৰত ৰাখে আৰু এই ব্ৰতটো আমাৰ নিজৰ স্বামী আৰু ল'ৰা ছোৱালী দীৰ্ঘায়ুৰ কাৰণে আমাৰ এই ব্ৰতটো ৰখা হয় আৰু আমাৰ এইবাৰ এই কাৰ্যসূচী বিগত বছৰতকৈ এইবাৰ অলপমান বিশেষ বেলেগকৈ আমি পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যেহেতু আমাৰ 31 তাৰিখ সোমবাৰ যেহেতু ৰাতিপুৱা আমাৰ বিসৰ্জন হ'ব পূজাৰ সেই দিনাই আমি আমাৰ ইয়াতে এটা সিঙ্গাৰ প্ৰগ্ৰাম আমি ৰখা হৈছে আমাৰ সিঙ্গাৰ আহিব গুৱাহাটীৰ পৰা পম্পী পল্লৱী তাইৰ কাৰণেও আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে পেণ্ডেল বনোৱা হৈ আছে এইবাৰ মানে অকমান ডাঙৰকৈ পাতা হৈছে আৰু এইখিনি বিলকছা গাঁৱত Bokajan subdivision angkang Borpathar Thana Kaparlu Khakrajanalong Keton Kilang atum Padapadap Ihuma Trak Khangdunsi Bhang Kontil Nerkep Nebdunlong Pusi Raikom atum pen Birtalong Dun Bokajan subdivision Kaparlu Borpathar Raikom Lapen CRPF grouping Koyatum Chirapen Padapadap Khakrajanalong HR 38X 8093 Atrakapan Khangdunsi Traka Lupen Bhangmate Ganja Kontil Nerkep Nebdunlong Bhang Kibana Bang Phu Haryana Ambala Sor Siva Singh Arta Thongke Bratrokapan Nepsi Raikomatum Arju Horbomlo Non Malom Superpan Birta Mongton Punsna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina Mopi Putat Birta Lomangtulo Mahamaya Hansiarong along Pini Lokhimon Doan Risu Ijangatum Pen Patir Piponsi Mithangarong Arup Kapaklar Sai Kide Labang so asai along Doan Risu Ijangame Phu Agusti Solapen Chunbang Nongkirla Tironatum Pensi Jalin Pondo Mithangarong Jongsi Imithangatumle Chipang Thirthi Pulute Anut Kaprekatum Wangpen Nangpang Thir Pipelu Pusi Doan Risu Ijang Amai Phu Agusti Sopen Ningje Pini Garb Prime Time Kilapan Sikam Tompoiglo Domi Thakmi Kurang Thu